sponsored by one of the KL, Island KL. Disebabkan MCO, sebabkan pergerakan yang agak terhad, kita telah postpone lah, kita delay lah kita punya event ni yang sepatutnya kita adakan pada masa. So kita memberi kehormatan kepada tourism dan business heroes, dan mereka ni adalah kumpulan ataupun usahawan yang telah berjaya menghadapi pandemik COVID-19 tahun lepas. Jadi saya harap kami di Malaysia Tourism Council, kami telah mengenali mereka ni sebagai tourism heroes, untuk kita bersama-sama di industri panjangan untuk mengikut jejak best practice lah. Kita kena follow dia punya step. Mana tahu kita boleh tingkatkan productivity industri panjangan dengan mengenai apabila recognize mereka ni, kejayaan mereka ni, kita boleh tingkatkan industri panjangan. Jadi alhamdulillah bersama Kementerian Kerajaan untuk kita melihat bagaimana industri pelancongan ni boleh move forward. Bagaimana kita tahu industri pelancongan ni adalah industri yang ketiga sumbangan pada ekonomi negara dalam bentuk GDP, daripada manufacturing dan juga komoditi, dan juga telah menghasilkan lebih kurang 4 juta, menyediakan 4 juta pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Jadi ini adalah industri yang penting. Jadi kami di industri pelancongan, kita sentiasa mengharapkan bagaimana kita ataupun rancangan bagaimana kita boleh move forward. Jadi insyaAllah apa yang saya telah mana kita survival now, recovery 2024. Orang kata recover 2024 lama tu, ramai dah mati dah kan. Jadi tak apa, recovery tu kita aim, tempat tu kita aim 2024, tapi kita ada milestone ni. Bagaimana kita nak menyediakan industri ni ke arah 2024. Negara-negara luar pun memang begitu. Kebanyakan ini adalah sebenarnya rancangan UNESCO, yang mana rancangan global industry players, di mana negara Vietnam, negara Asia semua pun menghadapi 2024 ni adalah satu harapan mereka untuk mereka recover. Jadi ada amat penting kami, kita kata nak recover, tapi apa benda ni nak recover ni? Apa benda? Hotel nak recover ke, tempat pelancongan nak recover ke, macam-macam nak recover. Dan kami di Malaysia Tourism Council, kami sentiasa melihat dan tengok apa yang kita boleh tukar, game changer dalam bentuk of regulations, bersama dengan pihak kementerian, tengok produk dia, pada produk pasti ke, produk tu kita boleh upgrade ke, dan juga tengok macam mana kita nak mempromosikan. Dulu kita nak promosikan cara pameran. Dulu senanglah pameran, tapi sekarang pameran tak boleh. Sekarang kita nak promote, kita nak media sosial ke, dan bagaimana kita tahu digital amat penting. Digital kita sebenarnya walaupun telah merdeka setelah dijajah 400 tahun Malaysia, sebenarnya kita ni masih dijajah oleh digital ekonomi. Digital ekonomi. Jadi bila kita membeli produk-produk tertentu di platform itu, sebenarnya kita bayar platform tu ke negara luar, baru masuk balik ke negara kita. Dia punya channel. Jadi dengan adanya think tank kita, insyaAllah kita akan bekerjasama dengan pihak MDEC, pihak usahawan IT untuk kita gerakkan bagaimana kita boleh mempunyai platform digitalnya sendiri, di mana makcik Kiah kuih pisang pun boleh jual kat negara Eropah. Makcik Kiah kuih pisang punya serpung pun, dia punya serpung pun boleh jual di Indonesia. Itu yang sebenarnya harapan kami. Dan alhamdulillah dengan adanya Kementerian Pelancongan dan Tourism Malaysia, kita we looking forward lah to have this campaign, iaitu Survival Now, Recovery 2024. Jadi itu sedikit banyak, dan insyaAllah kita akan lepas pada Datuk Amar. Pada motivation way first to boost up the moral of the industry player, supaya they know that everybody cares about that, the kerajaan concern about that. Semuanya prihatin, dan kita mahu orang-orang ni menjadi contoh. Macam Cik Zadi kata tadi, nak inspirasi
pada orang lain supaya terus bertahan. When we're talking about resiliency dan sebagainya, yang mana this is not the end of the day of fish, ya. Usaha-usaha yang dibuat dan kita nampak ramai yang berjaya, dan semoga ini boleh memotivasi, kan, memberi semangat baru to boost up the moral of these people supaya terus berjuang dan so there are a lot of things that need to be done. Kalau kita bercakap tentang package sekarang, kita selalu bercakap tentang NRU, kita panggil. What is it NRU? You want R is rare packages and also unique packages. Yang ni yang selalu kita terapkan kepada kebanyakan pemain-pemain industri kita. Okay, kita tidak boleh duduk di tahap yang lama lagi. We have to move to this. So NRU, that is very unique thing. New product, R is rare product, but definitely dengan usaha-usaha yang ada telah dibuktikan lah, dan telah mendapat satu penyerapan daripada FCC bahawa orang-orang ni adalah orang yang berjaya bila kita bercakap mengenai sustainability dan juga bila kita bercakap tentang resilience dan sebagainya. So kita harap ramai lagi yang akan mencontohi lah hero-hero dari Tiarap ni. It is not an easy time for us, it is a hard time for us definitely, but never give up for that. Ya. Jadi kita pun di Tourism Malaysia kita akan meneruskan banyak lagi perkara yang berkaitan dengan industri pelancongan. Kita tak berhenti di situ saja, kita boleh tengok bagi Faham pun tag-line yang barunya this is Faham. Contohnya yang diilhamkan sendiri oleh YB Syakal kita dan juga members industri. Ya, itu yang kita nak ketengahkan. This is something new. Itu juga bila kita bercakap tentang Terengganu, banyak perkara yang orang kata apa Terengganu can offer. There's a lot of things that Terengganu can offer, definitely. Kita tidak perlu berhenti di situ, tapi yang pentingnya of course segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan perlulah dipatuhi. Kita kena abide to that. We have to tengok banyak hotel-hotel bila letak daerah pun dah mula dipenuhi dan sebagainya. And again, mematuhi SOP. Apa yang kerajaan kata tak boleh cross state, semua tu perlulah kita patuhi demi masa depan kita. Itu saja. Terima kasih. Okey, Terengganu ni of course kita satu bila kita bercakap tentang industri pelancongan, I go back to the NRU tadi, new, rare and unique. Terengganu has all that. Kalau kita new drawbridge contohnya, kita boleh katakan dia produk yang baru. Sebab orang jarang nak tengok jembatan terangkat dan sebagainya. That also can become a rare product. Jarang, tak ada. Boleh katakan yang terangkat sekarang di Terengganu je lah. So it is very rare, and that also can consider as unique product. We have not talking about the nature lagi, the eco part of it. Kita belum bercakap lagi tentang culture. Orang Terengganu ni tengok cara dia kalau ni kan dengan semudah lah tu yang ni. That is something unique, and these are the things that we should highlight and portray, so that orang kata lagi tetap makanan lagi, makanan laut dan sebagainya yang dikeluarkan dengan kita tak cakap pasal sata gitu. So people won't definitely want to miss that if they are in Terengganu. Tapi persoalan dia sama juga. Kalau kita tak expose, kalau kita tak perkenalkan, orang tak tahu. But now we are very lucky with digitalization and yang ada hari ni, kita gunakan key opinion leader, kita gunakan influencer dan sebagainya, dan orang lebih kenal Terengganu dan tahu Terengganu ni unik. So kalau saya tanya saya sebagai pegawai kerajaan ini, I am very optimistic that Terengganu ke Pahang ke, they have a lot to offer. People want to see something different from what they can see and have in KL. Tempatnya situlah. Tak bercakap kita tentang intelijen yang banyak dan sebagainya. Kita tak cakap pasal kepala gandah lagi. So there are so many things to explore. Okay. Jadi jatuhnya satu yang buat mokokan nasional. Itu penting kan. Yeah, of course. Kalau you tanya apa yang kuat, I kata dua-dua ekspor pelancongan. Dua-dua ekspor pelancongan. You tengok sendiri kekuatan yang ada pada dia to drive the people to go to their states. That is the strength. I bukan nak bercakap pasal ekspor yang lain tak, tapi you bandingkan lah
Exco pelancong yang ada yang memimpin industri pelancongan bukan Batu Parit. That is one of the strength. Lagi satu, when they can work together, then in tourism industry ni, we should not work alone or in silo. We have to complement each other. Kan? Tadi kita dah sebut dah, this is Pahang, then go to Terengganu. I think that is something. When we are talking about interstate dan sebagainya, tagline ni kita boleh gunakan untuk kita punya promosi. Walaupun kita nampak main-main tadi macam tu, kan? Why not? Jadi orang-orang yang datang ke Pahang pergi juga ke Terengganu. Pahang pun dapat, Terengganu pun dapat. Kita boleh buat package 2 malam di Terengganu, 2 malam di Pahang. Walaupun dia kata produk dia nampak berlainan, tetapi kita kena ingat pulau yang ada di Pahang lain, yang ada di Terengganu lain. So for those who love island, definitely there will be a good packages to be plan so that people can go, or we can go untuk minta agensi pelancongan yang ada come back to kita punya yang tadi tu, the NRU tadi tu, come back with that new packages, okay, then rare packages and also unique packages, a combination of Pahang and so Terengganu. And of course we are talking now about experiential tourism and everything. People want to experience a lot of things. So these are the places that people can go and visit. Kita sekarang ni, kita readiness ni. Kalau semua tu dah ada, buka aja interstate dan sebagainya, insyaAllah. But kita nak our industry ready at any time to execute. Itu yang kita mahu. Okay. Alright. Hi, Adam from. Actually, just to chip in. Actually, during the flood time, so we invited expatriates from all over the world. Actually, came to Pahang together. Actually, organized by MTC, and then they also raised some goods. I mean, some what we call assistance, and a lot of goods actually. Giving to the victim, and this is a very very good experience for them, you know. And at the same time, we also brought them to the places that been hit by the flood. So I think about 7, 8 countries from all over Russia, Dubai, France, Sweden. You know, they are actually expatriates. They're staying here. So because of COVID, you know, they're staying here. So then, when we have the flood, so they volunteer to come to Pahang and giving us the aid for the flood. It's very wonderful. Yes, we also organize a Johor into Terengganu. We need to activate these expatriates. Very important. Terengganu produk new produk selepas daripada company Drawbridge, kita ada kampung budaya. Alhamdulillah 23 hari pertama pelancaran tu kita kehadiran saya lah 8,000 orang. Tapi apa yang menjadi cabaran kita adalah untuk meneruskan produk yang menjadi itulah oleh kerana berlaku COVID, cabaran sekilas, insyaAllah kita akan teruskan. Kemudian kita mau kepada CBT Community Based Tourism, sebab kami tahu kekuatan kami adalah kehadiran pelancong tempatan daripada seluruh Semenanjung, Sabah, Sarawak. Jadi apabila berlaku COVID adalah kehadiran ramai, jadi kami bersedia sehingga kalau kita kata 2022 akan datang, sehingga kalau 2024 dan kami tahu kami ada keistimewaan pulau, kita ada 17 pulau yang tiada di negeri lain yang ada banyak tu. Kita dah aware, orang dah kenal, seluruh dunia dah kenal. Jadi promosi kami adalah mainland lah, kita nak perkasakan. Dan kita ada beberapa new produk yang dalam proses kita akan usahakan, insyaAllah. Di samping kita perbaiki baliklah produk yang kemas kini kembali, insyaAllah. Antaranya kami dah umpamanya kami negeri petroleum, jadi museum petroleum dalam target kami lah untuk tahun ini kita akan buat. Dan di sekitar Drawbridge kita akan majukan, dia ada Muara Utara, Muara Selatan, Muara Selatan di sebelah bandar, Muara Utara sebelah Kuala Nerus, insyaAllah ada perancangan lah sehingga kepada airport. Ini antara yang produk baru kita, banyak nampak. Membuat combo package, Pahang Terengganu.
Kelantan, Terengganu dan Pahang. In fact, kita pernah lancarkan kita punya Kelantan, Terengganu, Pahang, and also Perak kan? Perak. Perak 3. Di We launch in Berlin kan? ya ITB. Sebenarnya benda ni memang dah ada dah. Cumanya ketika itu pelancong banyak pilihan. So they can go to overseas, you know. Lepas tu yang lain yang datang pun dia very specific, you know, especially ini yang foreign ini turis lah. Tapi now bila kita ada MCO ni, kita ada COVID ni, so our concentration is more on the domestic tourist. Sebab itulah kita dengan Terengganu ni actually the highway is ready. Dah sampai ke Kelantan lah kan, the highway. So in terms of accessibility, there will be no problem. And of course orang Terengganu pun baik macam orang Pahang juga. And then this is the two emerging state lah. Kita pun CRL semua akan datang. So kita kena strategize juga. A lot of things that kita kena sit down. Contohnya Taman Negara. Taman Negara ada juga yang masuk dalam Terengganu. So how we going to leverage on the Taman Negara, for example, so that can benefit, because sometimes people maybe they want to go to the island sehari dua lah. Dia pergi ke pulau sehari dua, then they want to go to the mountain. Ada package yang macam tu. So sebab tu lah kita kena tengok all angles lah. Termasuk juga di Kelantan. So we can also collaborate together dengan Kelantan, sebab kita banyak common product yang dia tu memang dekat-dekat. Contohnya Kemaman and Pahang, Kuantan, for example, Ceratin. So people from Kelaknet, from Ceratin, for example, maybe they want to do their shopping in Terengganu. Ya, kita ada shopping complex. So kita kena ada tu. So dia dah tak boleh lagi macam Datuk cakap lah, silo ni tak boleh dah. So now we have to find ways and mean how we can collaborate and so that these tourists we can force them to stay to spend more night, longer. 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kita ni actually di Pahang ni walaupun kita punya tourist arrival kita masa 2019 tu ini hampir 14 juta. Tapi dia orang duduk di sehari setengah je. Jadi macam mana kita nak buat dia orang duduk 2 hari atau dia orang duduk 3 hari? Itu yang penting. Lagi lama dia duduk, lagi banyak dia akan belanja duit. Lagi banyak belanja duit. So the industrial players ni dia akan benefit lebih lagi. So kita di Pahang ni produk-produk baru macam kalau di Terengganu ada Drawbridge, kita ada Kuantan 188, our new tower, and then we have a Kuantan Arts Street. Kemudian di Temeluk kita ada Center of Peninsula, kita dengan Semenanjung, dan we just open up our new state park. This one is I think the standard is more like a advanced country lah. Datuk memang cantik lah Datuk. I want to tell you, DR did it very well. Saya did it so nice. Dia punya apa nama? Very inviting tu. So kita tak ada standard macam tu. So we have to make sure that we can keep our standard better and better every all the time. Sebab it's not only what we call it domestic. We also want to cater for the international. Internationally dia lain sikit. Kan? So kita memang Terengganu dengan Pahang ni kita walaupun berjiran tapi banyak beza lah kan, cakap lain. Kami makan, you makan. Tapi dia Datuk, saya dapat KC kita nampak trend bulan 12 itu. Bulan 12 sebelum MCO ni, bulan 12 tu kita nampak kan ramai yang family dia pergi melancong, pergi East Coast. Dan dia kata, ini musim hujan. Tak ada, dia nak rasa musim hujan. Melancong musim terkujuk. Kalau kita kat Europe, ke US, kita musim masa winter kan, kita drive, kita rasa winter. So musim terkujuk ni saya rasa satu elemen ada tu yang boleh menarik. Dia kata Saudi Arabia, beberapa negara Arab tak rasa hujan. Kita boleh promote lah melancong musim terkujuk. Boleh buat banyak package yang macam tu. Contoh Drawbridge, kita sangat menanjung, and also Kuantan Tower kan. Nah, tadi duduklah tengah 2 hari. Contohnya duduk Pahang 2 hari. InsyaAllah boleh bantu.
The national tourism policy, of which one of that is digitalization. And when we're talking about digitalization, we are talking about key opinion leader as well as influencer. So we know that we are looking at this segmentation. How can we go about to get these people to become our salesperson? Okay, that is why the combination on the national policy tourism is digitalization, whereby we are now looking at 30% conventional way of doing promotion and everything, but 70% digitalization. Definitely by using key opinion leader and influencers, that we are not talking only those people who are domestically, but that will be our preparation to promote those who are abroad. And once the border is open, definitely these people have the information already about Malaysia. Okay, so we know that those, let's say they are from UK, definitely they will listen from their friends. They are here because they experience it. Okay, so the combination that under the national policy, tourism national policy, that's a we are looking at that. Okay, we are doing that. We are looking at expatriate market. We are looking at pensioner. Okay, and then you know that we have the civil servant packages. So we are looking at every angle and every segment to make sure that we can boost the tourism industry. So it is the readiness for us to face that. Okay. So suppose that maybe first quarter of next year, 75%, 80% of Malaysian population have been taken this jab. So then, most of us are already immune. Then, of course, at that time, so we are ready. That's why all the time we have to always do the promotion so that people won't forget you. You know, if not, people will forget you. So that's why all the time. So using social media, you know, also other things, other medium, yeah. Because through digital. And I believe that Tourism Malaysia, they already have their projection, especially the state, the country, they're going to be green very soon, for example, where they already, all the population have been given this ammunition. Definitely they are green, right? So maybe they can come to Malaysia, we can offer them. So I think they are monitoring all the time. This is something very new, something unexpected, you know, happen to the world. Okay. Okay. Okay, thank you.